Hello dear students, welcome to DM Smart Education. My dear students, आज हम स्टार्ट करिबा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर रो फुल रिवीजन पार्ट 2. प्रीवियस क्लास रे हमें को पर्यंत जाइथिले हमें पिला माने प्रीवियस क्लास रे ए पर्यंत पढिथिले. बोर्ड तुमको डिस्प्ले होतिबो डिस्प्ले तुम जानि परथिबो प्रीवियस क्लास रे हमें ए सब पाठ पढिथिले. वर्तमान पिला माने हमें देखिबा ए रिलेटेड कोन सब क्वेश्चन सब रहिछि तमरो मैथमेटिकल क्वेश्चन कोन सब रहिछि ता विषय में डिटेल्स देखिबा. पिला माने तुमको बोर्ड क्लियर होछि एवं साउंड क्लियर आसुछि कि यस और नो. चैट बॉक्स रे यस और नो लिखि दियो. अच्छा ओके. वर्तमान पिला माने हमें देखिबा देखो पिला माने एठी तमरो हमें परीक्षा करिकि जणा जायछि जोटा हम पढुथिले ता विषय डिटेल्स लिखा है जे कोनोसी परिवाही तारर प्रतिरोध तारर दैर्घ्य सह समानुपाती प्रस्थच्छेदर क्षेत्रफल सह प्रतिलोमानुपाती जोटा एठी लिखा है एवं ए दुईटाक समीकरण को आम एमती लिखिपर इक्वाल टू रो बोली जोटा लिखा है सेटा गोटे ग्रीक वर्ड जोटा को तुम कौन कहुए ना समानुपात स्थिरांक बोली जोटा कहुए ग्रीक अक्षर लिखा है तुम प्रतिरोधिता विशिष्ट प्रतिरोध कहुए विषय पढ़ी. तार एकक हूँ ओम इंटू मीटर कि पे ओम इंटू सेमी भी जदि तार दैर्घ्य सेमी रे नबा ओम इंटू सेमी बुझीगला. ए विषय डिटेल्स पूर्व क्लास रे कहि पिला माने जदि देखिबा धातु किंबा मिश्र धातु जो गुडी रहिले धातु किंबा मिश्र धातु सेमानकर प्रतिरोधिता बहुत कम अपेक्षाकृत कम जोटा कि 10 टू द पावर -8 ओम इंटू मीटर रु 10 टू द पावर -6 ओम इंटू मीटर रो एमती को मानकर ना मिश्र धातु जोड़ाक धातु धातु मिसई कराई मिश्र धातु बुझला. तेणु से विद्युत सुपरिवाही मिश्र धातु गुड़िक किंतु रबर आ काच से प्रतिरोधिता देख अधिका 10 टू द पावर 12 से 10 टू द पावर -8 10 टू द पावर +12 रु 10 टू द पावर +17 ओम इंटू मीटर. तेणु एम प्रतिरोध अधिक जाफल कि एमाने विद्युत रोधी अटंती. तुम मैंने देख पिला माने किसी लिस्ट दि जाइए तुम से लिस्ट गुड़ी को देखिले तुम मैंने जापर देख पिला माने ये जो लिस्ट तुमको दि जाइए धातु मानकर प्रतिरोधिता केते बुझीला सबुठार रूपार प्रतिरोधिता होची बहुत कम. तेणु ये सुपरिवाही अटे. तापर को तंबा एल्युमिनियम इन सब रही विद्युत सुपरिवाही सबुठार अधिक प्रतिरोधिकार ना जोड़ा विद्युत रोधी जोड़ा कहुए एगुड़ा सब काच रबर इबोनाइट हीरा शुष्क कागज एगुड़ा सब बुझीला. मिश्र धातु मिडिल रे रहउछन बुझीला कांस्टेंट निकेल मैंगानीज एड़ा सब कार प्रतिरोधिता कौन ता विषय डिटेल्स तो माने कार अधिक कार कम ए सब मन रख कोड़ी को विद्युत रोधी बुझीला. अच्छा ए विषय तो मान जानी परिबो बुझीला. साधारणतः बल्ब जो फिलामेंट तुम टंगस्टन तार बहुत होची विद्युत बल्ब सूत्र रूपे बुझी. देख किसी क्वेश्चन पिला माने अछि एग्जांपल से गुडे को हम सॉल्व करबा. देख देछि गोटे बल्बर फिलामेंटर प्रतिरोध 1100 ओम बल्बर फिलामेंटर प्रतिरोध पिला माने आर जोड़ा देछि आर एकक होछि ओम 1100 ओम. जदि बल्ब को गोटे 220 वोल्ट लाइन रे भी होछि 220 वोल्ट ताले विद्युत स्रोत केते हबो हमें जानि जे पिला माने आर इक्वल टू वी बाय आई इक्वल टू केते हबो सर वी बाय आर वी केते 220 वोल्ट आर केते आर होछि पिला माने हमर केते 110 ओम 220 को 110 रे 2 आसीबो ता माने 220
220 को 10 रे 2 आई है पिला माने केते आसीबो सॉरी 1100 देछि हम 110 लिखा है एठी 1100 तो पिला माने 1100 अच्छा आकु 11 कटले केते पिला माने हबो 100 आकु 11 कटले केते हबो 11 दुगुणे 22 20 शून्य को शून्य कटला 2/10 0.2 एम्पियर आई आसला केते 0.2 एम्पियर बुझिला तो नेक्स्ट देखिबे नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने कोन देछि 220 वोल्ट रो विद्युत लाइन ताने V हला 220 वोल्ट 110 ओम प्रतिरोध प्रतिरोध आसला 110 ओम गोटे हीटर रे लगे केते विद्युत स्रोत I इक्वल केते आसीबो तुम को V बाय R 220 बाय 110 इक्वल 2 एम्पियर ओके अच्छा ए टाइप रो क्वेश्चन एमसीक्यू पचारिबो देखो ये तो बुझियला तो ये किसी प्रॉब्लम नहीं अच्छा ये देखो दिस पिला माने एग्जांपल गोटे हीटर रो दुई प्रांत मध्य विद्युत विभवांतर 60 वोल्ट 4 एम्पियर विद्युत स्रोत I इक्वल केते ना 4 एम्पियर बुझे जदि 4 एम्पियर हला तावन ता प्रतिरोध केते हेतिबो R केते हेतिबो R हेतिबो V बाय I 60 बाय 4 15 15 ओम हेतिबो R निश्चित पिला ता प्रतिरोध हेतिबो 15 ओम कार ना हीटर जो हीटर कॉइल नि आइछि से हीटर कॉइल रो प्रतिरोध केते हेतिबो ना 15 ओम केमति ना एथुरा हम जानि 15 ओम जदि R पिला माने 15 ओम ताकू V टाकू जदि 60 परिवर्ते 220 करथबो ताला I केते आसीबो सर V बाय R ता माने 220 बाय 60 220 बाय सॉरी R केते R होछि 15 220 को 15 रहले केते 15 के 15 बोला 7 70 15 चौक 60 10 100 1500 को 90 14.6 समथिंग आसीबो बुझिला केते आसीबो बुझिला तो पिला माने 14 पॉइंट समथिंग आसीबो बुझिछ एतिकी एम्पियर आसी 14.6 समथिंग एम्पियर शहे कोड़े देछि 220 नहीं जाइछे 120 देछि असे 120 वोल्ट बढ़े दिया गला 120 वोल्ट हमें एठी 220 नहीं गले से 120 नहीं 120 नेले 120 बाय 15 8 हे जो 8 एम्पियर हो 220 नेले बोली 14 हे गला बुझियोस तो एठी 120 देछि जानि परला यस और नो बुझिला तो एग्जांपल बुझिला तो यस और नो नेक्स्ट देखिबे देखो नेक्स्ट कोन देछि प्ला माने नेक्स्ट देछि जे 20 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा रे 1 मीटर दैर्घ्यर गोटे तार नबा 1 मीटर दैर्घ्य ता माने एल होछि 1 मीटर 1 मीटर दैर्घ्यर गोटे तार नबा जार प्रतिरोध होछि केते ना 26 ओम जार प्रतिरोध होछि 26 ओम बुझिला तो अच्छा 1 मीटर गोटे दैर्घ्यर को तार नबा जार प्रतिरोध पिला माने केते ना 26 ओम तार रो व्यास होछि 0.3 मिलीमीटर व्यास माने डी 0.3 mm बुझिला ताले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन केते हबो ए केते हबो पाए डी स्क्वायर बाय 4 ये होछि एरिया पाए आर स्क्वायर जोडा को कहू बुझिला नि अच्छा हमर से पचाउछि एतिकी तापमात्रा प्रतिरोधिता केते हबो प्रतिरोधिता माने केते रो 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 फार्मूला कोन रो रो फार्मूला होछि आर ए बाय एल आर केते आर हला 26 ओम ए केते ए हला पाए डी स्क्वायर बाय 4 डिवाइडेड बाय एल केते एल होछि 1 मीटर
ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଲ ତ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାସଟା ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି 0.3 mm 0.3 mm ମିଲିମିଟର 0.3 mm ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଯୋଉ 0.3 mm ଅଛି ବ୍ୟାସ ହେଲା ତା ଜାଗାରେ ବ୍ୟାସ ଜାଗାରେ 0.3 mm ଟାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ମିନିଟ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ମିନିଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଠି ଆମେ କଣ କରିବା ପିଲାମାନେ ଆମର ଦେଇଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତମକୁ କହୁଥିଲି କଣ ନା 1 ମିଲିମିଟର ଯୋଉ ଦେଇଛି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ 1 ମିଟର ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଆମର 100 ସେମି ବୁଝିଲ 1 ସେମି ହଉଛି 10 ମିଲିମିଟର 10 ମିଲିମିଟର ଆଚ୍ଛା ଯଦି 1 ସେମି 10 ମିଲିମିଟର ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ 100 ସେମି କେତେ ମିଲିମିଟର ହବ ନା 100 ସେମି ହବ 1000 ମିଲିମିଟର ତାମାନେ ପିଲାମାନେ 1 ମିଟର କହିଲେ 1000 ମିଲିମିଟର ବୁଝିପାରୁଛ ଯଦି 1 ମିଲିମିଟର ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ 1 ବିଭକ୍ତ 1000 ମିଟର ହବ ଇଏ ତ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି 0.3 ମିଲିମିଟର 0.33 ମିଲିମିଟର 0.33 ମିଲିମିଟର ମାନେ କେତେ ମିଟର ହବ ନା 1/1000 ଗୁଣନ 0.33 ମିଟର ତାମାନେ 1/1000 ରେ 0.33 ମାନେ ଇଏ 33 ବାଇ କେତେ ଯୋଡେ ଶୂନ ପୁଣି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତା ମାନେ ହବ ପିଲାମାନେ କେତେ ନା 33/1 ରେ 5ଟା ଶୂନ ତାମାନେ 10⁵ ତା ମାନେ 0.33 mm ଦେଇଛି ସିଏ ହେଇଯିବ 33 ଗୁଣନ 10⁻⁻5 ମିଟର ଏ 33 ଗୁଣନ 10⁵ ମିଟର ହେଇପାରିବ ସରି ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଇଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟିକେ ରଙ୍ଗ ଅଛି ଏଠି ଦେଇଛି 0.3 mm 33 mm କିନ୍ତୁ ଏଠି 0.3 mm ନିଆଯାଇଛି ତା ମାନେ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ 0.3 mm ଏକୁ 0.3 mm କରିଦବ 0.3 mm ହେଲେ ତମର ଆଉ 33 ବିଭକ୍ତ 100 ନ ଆସିକି ଏଟା ଆସିବ 3 ବିଭକ୍ତ 10 3 ବିଭକ୍ତ 10 ଆସିଲେ ଏଟା ଆସିବ 4ଟା ଶୂନ ଆସିବ 1ରେ 3/1 ତା ମାନେ 0. ତା ମାନେ ଆମର 0.3 mm କହିଲେ ତା ମାନେ ଆସିବ 3 ଗୁଣନ 10⁻⁻4 ମିଟର ବୁଝିହଉଛି 1 mm କେତେ ମିଟର 10⁻⁻3 ମିଟର ଦେଖ 1ରେ 3ଟା ଶୂନ 1/1000 ତେଣୁ ଯେହେତୁ 0.3 mm ତା 3/10 ହେଇଛି 3/10 mm ତା ମାନେ 3/10 mm କେତେ ହବ ନା 10⁻⁻3 into 3 ଗୁଣନ 10⁻⁻1 ତା ମାନେ 3 into 10⁻⁻4 ମିଟର
3 into 10 to the power minus 4 मीटर बुझिला तो अच्छा ये तो जानी पारलो ये जो क्वेश्चन देछि ताको हम सॉल्व करिया पे जाउ केमती सॉल्व करिया तामान जो मिलीमीटर देछि ताको हम मीटर रे प्रकाश करछु पिला मिलीमीटर को मीटर रे प्रकाश करछु तामाने हमरो एटा जो देइथिला एक्चुअली क्वेश्चन होछि d इक्वल टू केते आसीबो ना d इक्वल टू होछि 0.3 mm तामाने 3 into 10 to the power केते करि परिबा ना -4 मीटर जदि पिला माने हमें d रो स्क्वायर नबा केते हबो तुम को सरे 3 into 10 to the power -4 रो स्क्वायर तामाने हबो 9 into 10 to the power -8 ये जो d स्क्वायर लिखा है बुझियो अच्छा हमर तो ये आसिला एल आसिला केते ना पाए हमर पाए डी स्क्वायर आर केते आर पिला माने होची 26 ओम तेनु आर जगह हम लिखिथिले 26 पाए जगह लिखि दवा पिला माने 22 बाई 7 अच्छा तळे जो 4 अछि से तो तळ को आसीबरी से 4 1 अछि तळे ई 4 तळ को आसीबरी पाए 22 डी स्क्वायर जगह लिखिया 9 into 10 to the power 8 -8 देखो पिला माने ए जिंसडा तुम पाइलो ना ये पिला माने जेतो आर एकक आसीबो ओम इनटू मीटर वर्तमान आम जदि कटाकटी करिबा जदि आम कटाकटी करिबा ताले केमती कटाकटी करिबा ना 4 की 22 काटिदबा ए जो 11 ए जो ये तळे आसीबो 7 गुणे 14 बाकी ऊपर 26 11 9 ये सब गुणन करिवो गुणन कला पर तमर केते आसुची जहा आसिला पिला माने कोन करिवो ना हरण कला परे तमर कोन आसुची बुझिला जहा आसिला ता आंसर पिला माने तमर आंसर एति आसी बसर एठी जो 10 टू द पावर 6 आसीची 10 टू द पावर जो 6 आसी ये दशमिक आसीबो पिला माने ये आकु जो माने कर ये किछि दशमिक रे बाहर बुझियो धरिना जो ये माने कर तमर केते बाहर छि तमे देख गुणन कला परे पिला माने जणा पड़ियो देखो कैलकुलेट करके मु देखि दउछि 26 गुणन 11 गुणन 9 1100 को 66 11 दुगुणे 22 68 सॉरी 11 दुगुणे 22 22 6 होला 28 बुझिला गुणन करा हो केते 9 900 को 54 4 रखिला 5 9 अष्टम 72 5 77 7 रखिला 7 9 दुगुणे 18 7 25 हरण केते हबो 14 7 दुगुणे 14 ये 14 रहले 14 के 14 बोलला हो केते 11 ये 117 आसीबो 117 आसिले 14 अष्टम 14 अष्टम पिला माने केते 112 बोलेला 5 54 ले 14 14 चौक नहीं जा 56 14 चौक नहीं जाओ तुमर 56 आसी बुझी परछनी 14 तिरिक नेले 10 समथिंग आसीबो सेटा तुम 184 तुम नै ता माने ये आसिला 184 बुझियो छी इनटू 10 टू द पावर केते आसीबो -8 को जदि दशमिक रे प्रकाश करे 1.84 into 10 to the power 2 हबो गुणन 10 to the power -8 तेणु ये हबो 1.84 into 10 to the power -6 एति के ओम इनटू मीटर बुझिला तो ये सब बुझिला न नहीं कैलकुलेशन टा बुझिला ना बुझिला नहीं बुझिला तो यस
देख पिला ए विषय तुम मैंने जानी पार एटा जानिला। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल 8.7 एग्जांपल 8.7 कोन देछि ए टाइप रो क्वेश्चन परीक्षा रे आसले केमि सॉल्व करिवो। खंडीय तारर दैर्घ्य कोन देछि एल प्रस्थच्छेदर क्षेत्रफल केते देछि ए हैला प्रतिरोध आर देछि 4 आर पिला माने जो रेजिस्टेंस कोन आसी ए रेजिस्टेंस होछि 4 रेजिस्टेंस बा प्रतिरोध होछि 4 ओम किंतु आर जो रेजिस्टिविटी माने कोन रो इक्वल केते ना फार्मूला होछि आर ए बाय एल आ रेजिस्टिविटी पिला माने आसी सेई तारटाकू सेई एका तार सेई तंबा हो किबा सेई तार सेई वस्तु रे तयारी माने तार रो पिला माने केबे चेंज होबनी रो केबे चेंज होबनी रो केबे बदलिबनी जदि रो रो मूल्य आसी छि मने कर आको हम बाहर कले मने फॉर एग्जांपल ये आसला x x ओम इनटू मीटर धन्यवाद आसला x ओम इनटू मीटर एटा l मीटर एटा होछि मीटर स्क्वायर a मीटर स्क्वायर एटा होछि l मीटर ये होछि r बुझिला मन कर x आसला सेई तारु जदि आमे आउ किछि लंबा चेंज करबा लंबो को चेंज कर देबा l को मन कर चेंज कर देछि l को कर देछि l बाय 2 ए को कर देछि 2a देखो l हो जाइछि l बाय 2 आधा हो जाइछि क्षेत्रफल टा को बढ़ा जाइछि अर्थात मोटा अधिक कर दिया जाइछि मोटा टा को अधिक कर दिया जाइछि द्विगुण कर दिया जाइछि बुझिला ताले पिला माने कोन हबो ना ए रो रो मूल्य चेंज होबनी रो रो मूल्य जो x को सेही x रहइबो मन कर एटी x बाछि सेही x रहइबो जानिला तो सेही एका रहइबो चेंज होबो के ना चेंज हो पिला माने ए जो r एगुडा चेंज होइछो ये चेंज होई आसीबो धन्या जोटा r1 ये किछि चेंज होई आसीबो एगुडा तो ऑलरेडी चेंज होई जाइछि ये निश्चित चेंज होबो ये चेंज होबो नाही बुझियो ना बुझियो केते होबो आमे देखियो केते केते चेंज होबो देखो पिला माने ये इक्वल टू केते ना ये इक्वल टू r a बाय l जो x आमे लिखिछे ये r a बाय l अच्छा पिला माने ऊपर a तो कटि जिवो a कटि जिवो कटि गेल अच्छा l l तो कटि जिवो ए जो दुईटा पिला माने विभक्त हेकि लेखाइछि तो ऊपर को पळेबो ता माने केते हे जिवो ना एपटे हे जिवो r1 और 2 ए 2 टा ऊपर को पळेबो एठी रहबा ता माने तमरो r1 केते हे जिवो r1 इक्वल हे जिवो r बाय 4 ता माने प्रतिरोध 1 विभक्त 4 गुण हे जिवो अर्थात 4 भागरु भागे हे जिवो प्रतिरोध बदली जिवो देखो पिला माने देखला प्रतिरोध कोन छि 4 भागरु भागे हे छि अच्छा ये केते देथिला ये देथिला 4 ओम 4 ओम बाय 4 केते ओम हो गेला 1 ओम आगुरु प्रतिरोध थिला 4 ओम आ सॉरी आगुरु प्रतिरोध थिला 4 ओम वर्तमान प्रतिरोध हे गेला केते 1 ओम ता माने 4 भागरु भाग हे गेला नै गेला बुझिला ता माने प्रतिरोधटा कमी गेला तारर दैर्घ्यटा को हाफ कर देले तारर दैर्घ्य आगुरु जहा थिला से हाफ हो गेला तारर मोटेई पे प्रस्थच्छेदर क्षेत्रफल द्विगुण हो गेला मोटा बढ़ी गेला प्रतिरोध मध्ये कोन गेला प्रतिरोध कमी गेला प्रतिरोध केते हे गेला ना 4 ओम थिला 1 ओम हो गेला बुझिला ना बुझिला मोटेई बढ़े दिया जिबा जोगु प्रतिरोधटा कोन गेला चेंज हो गेला कमी गेला जानि हला तो एटा बुझिला कैलकुलेशन टा बुझिला देखो से आ देछि तमरा आंसर से आई वही देखि तमे जानि परियो मु कैलकुलेशन एट करछि तुम बुझि परियो बुझिला नै एसर देखो ये कैलकुलेशन बुझिला दले
ओके बुझिला तो इमरान बुझिला एटा बुझिला ना नहीं बहुत ठीक रे डिस्प्ले होउछ तो साउंड आछी तो बहुत डेरी रिप्लाई देले बुझिला बे नेक्स्ट तापर देखियो ए बॉक्स भितर जो जो क्वेश्चन गुडी को अछि से क्वेश्चन गुडी को करिया पे चेष्टा करिवो जोटा न आसला तो पछारियो बुझी हैला नेक्स्ट देखो नेक्स्ट टाइम पढ़िबा पंक्ति संयोग एवं समांतराल संयोग पंक्ति संयोग कहले कोन समांतराल संयोग कहले प्रतिरोध गुड़िकर संयोग दुई प्रकार होता है गोटे पंक्ति संयोग आ गोटे समांतराल संयोग पंक्ति संयोग कहले कौन बुझा ना प्रतिरोध गुड़ी को गोटे धाड़ी रे प्रांत को प्रांत संयोग करा धरी निया पिला माने जणे कौन करिवो धरी निया गोटे तमर विद्युत सेल तार लंबी धरी निया जणे कौन कला ना एठी गोटे बल्ब लगेला एठी गोटे विद्युत बल्ब लगेला पुणी ए विद्युत बल्ब रु पुणी आउ गोटे विद्युत बल्ब लगेला पुणी ए बल्ब रु आउ गोटे बल्ब लगेला पुणी ए बल्ब रु आउ गोटे बल्ब लगेला लगे आनिक जोड़िला ये चार्टा बल्ब लगी नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 ये जो कनेक्शन टाक तुम कहुए पंक्ति संयोग अर्थात प्रतिरोध गुड़िकर प्रतिरोध कहले गुड़ा फिलामेंट गुड़ा प्रतिरोध गुड़िकर एक धाड़ी रे प्रांत को प्रांत जोड़ा है देख आर एपट प्रांत को प्रांत आ प्रांत को आ प्रांत एठी जोड़ा है एठी जोड़ा है एठी जोड़ा है तापर आर लास्ट प्रांत को आर लास्ट प्रांत एठी बुझियो ना बुझ याकू कहुए पंक्ति संयोग बुझिला धाड़ी रे प्रांत को प्रांत संयोग करवाटा होछि प्रति गोटे प्रतिरोधर एक प्रांत ता पाख प्रतिरोधर एक प्रांत संयुक्त ए प्रति एक नंबर गोटे पाख को दुई नंबर गोटे पाख संयुक्त दुई नंबर गोटे पाख को तीन नंबर गोटे पाख संयुक्त किंतु जोटा समांतराल संयोग से धरना जो एठी गोटे बॉल तुम देइछो आ गोटे बॉल प्रथम बॉल रो सब गोटे पट प्रांत को द्वितीय बॉल रो गोटे पट प्रांत तृतीय बॉल एवं आर प्रांत जानि पेला ता माने एठी कोन करा आइछि आर गोटे पट प्रांत तीनटा आगर गोटे पट प्रांत को गोटाठी एवं द्वितीय प्रांत को गोटाठी जते प्रतिरोध देथिबो बुझियो पंक्ति संयोग समांतराल संयोग रे कोन करा हला ना प्रतिरोध गुडी को परस्पर सह समांतर भाव संयुक्त करा जेंति पाल्ला लाइक अछि 1 2 3 देखुछो सबु गुड़िकर प्रतिरोधर गोटे प्रांत को एकाठी अन्य प्रांत को एकाठी अलग अलग सब जोड़ा है कौन कराई ना विद्युत सेल सहित संयोग कराई प्लस माइनस जान तो ये हूँ समांतर संयोग कोटा एवं पंक्ति संयोग कोटा बुझी तो देख पिला जो पंक्ति संयोग कराई तुम चित्र देखिए बुझीपार पंक्ति जो संयोग कराई देख पंक्ति संयोग यहाँ हूँ तुम कौन बैटेरी सहित देख ये गोटे R1 गोटे रेजिस्टेंस ये गोटे 2 ये गोटे 3 पंक्ति सब सबुठी गोटे गोटे कौन लगाई ना वोल्ट मीटर लगाई एठी एमीटर लगाई केते विद्युत स्रोत जाउची बोली एठी करंट जाउची आई ए जो करंट पिला माने आई जाउची करंट जते बेले जाउची प्लस रु माइनस आड को जते करंट जाउची करंट प्रथम ए R1 दे की जाउची R2 दे की जाउची R3 दे की जाउची त माने करंट सबुठी समान करंट सबुठी समान जाउची किंतु सबुठी जो विद्युत विभव अंतर समान ए टोटल विद्युत विभव अंतर होउची V एठो पर्यंत किंतु प्रत्येक रे देखिले अलग अलग आछिबो विद्युत विभव अंतर
V1 V2 V3 ଏଭଳି ଆସିବ। ତାମାନେ ଯୋଉଗୁଡାକ ପଙ୍କ୍ତି ସଂଯୋଗ ସେଠି ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ରହିବ ସମାନ, I ସମାନ। ବାଣ୍ଟି ହବ କିଏ ନା V ବାଣ୍ଟି ହବ, V ଅଲଗା, V ହେଇଯିବ V1 ପ୍ଲସ୍ V2 ପ୍ଲସ୍ V3 ଏମିତି ଯେତେଟା ଥିବ। ତେଣୁ ଦେଖ ସେୟା ହିଁ ହେଇଛି। ଆର ଗୋଟାକର ପ୍ରତିରୋଧ R1, ଗୋଟାକର ପ୍ରତିରୋଧ R2, ଗୋଟାକର ପ୍ରତିରୋଧ R3, ଆର ବିଭବାନ୍ତର V1, ଆର V2, ଆର ହେଇଯିବ V3। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ସମୂହ ପ୍ରତିରୋଧ ପଚରାଯିବ, ସମୂହ ପ୍ରତିରୋଧ ମାନେ ଏଇଠି ଆଉ ଏଇଠି ପ୍ରତିରୋଧ କେତେ, ଏଇ ଦିଟାଙ୍କ ଜାଗା X Y ଯୋଉ ଦିଟାଙ୍କ ଜାଗା ଦେଖୁଛ ଏଠି ପ୍ରତିରୋଧ କେତେ, ଏ ଦି ପଟ ପ୍ରତିରୋଧ କେତେ ଆସିବ ପିଲାମାନେ ନା ତାକୁ କୁହନ୍ତି R ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ। କ୍ୟାପିଟାଲ R ବୋଲି ଖାଲି ଲେଖିଦେଲେ ଚଳିବ। କେତେ ଆସିବ ନା ତିନିଟାଙ୍କୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ ଯେତିକି ସେତିକି, ନିଶ୍ଚିତ ଅଧିକା ଆସିବ। କେମିତି ନା ଦେଖ, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିଲେ ଯେ ତମର ଆମେ ଜାଣିଛେ V ଇକ୍ୱାଲ କେତେ ନା I ଇଣ୍ଟୁ R। ଦେଖ V ଏଟା ଟୋଟାଲ V, ଏଟା ଟୋଟାଲ R। I ଏଠି କେତେ ଆସିବ, I ଆସିବ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ତମର ବା V R ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ V ବାଇ I। ତେଣୁ V ଇକ୍ୱାଲ କେତେ ଆସିବ ନା IR, R ଇକ୍ୱାଲ V ବାଇ I ହେଲେ V ଇକ୍ୱାଲ କଣ ଆସିବ IR। ବୁଝିହଉଛି ତ? ଦେଖ ଏଇଠି ଇଏ ହଉଛି V, ଏଇ V ଟା ବାଣ୍ଟି ହେଇକି V1 V2 V3 ଏମାନେ ନଉଛନ୍ତି ତିନିଟାଙ୍କ ପ୍ରତିରୋଧ। ଏଇଠି ସମୂହ ପ୍ରତିରୋଧ କେତେ ନା R, ଏଇଠି କରେଣ୍ଟ କେତେ ନା I। ତେଣୁ V ଇକ୍ୱାଲ ସୂତ୍ର କଣ ନା I ଇଣ୍ଟୁ R। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଏଠି V କେତେ ହବ, ଏଠି V1 ଟା V1 ହବ I ଇଣ୍ଟୁ R1। ଏଠି V2 ଟା କେତେ ହବ ନା I ଇଣ୍ଟୁ R2। ଏଠି V3 ଟା କେତେ ହବ ନା I ଇଣ୍ଟୁ R3। କାରଣ I ଟା ଏଠି ସବୁଠି I ର ପରିମାଣ ସମାନ। ତେଣୁ ମୋଟ V କେତେ, ମୋଟ V କେତେ, ମୋଟ V ହଉଛି V1 ପ୍ଲସ୍ V2 ପ୍ଲସ୍ V3। ତାମାନେ I1 R1 ପ୍ଲସ୍ I1 R2 ପ୍ଲସ୍ I1 R3 ସରି IR1 IR2 IR3। ବୁଝିଲା ନା ବୁଝିଲା? ଏତକୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ ତମର ହେଇଯିବ V ସମାନେ I ଟା ଯଦି କମନ ନେଇ ଆସିବ R1 ପ୍ଲସ୍ R2 ପ୍ଲସ୍ R3। V ଜାଗାରେ IR ଲେଖା ହେଇଛି, I କି I ପିଲାମାନେ କଟିଯିବ, କଟିଗଲେ R କେତେ ଆସିବ R1 ପ୍ଲସ୍ R2 ପ୍ଲସ୍ R3। ବୁଝିହେଲା ତ? ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିହେଲା? ଜାଣିହେଲା ତ? ଯଦି କେତେ ଗୁଡେ ପ୍ରତିରୋଧକୁ ଆମେ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଛେ, ଦେଖ ଏଠି ଦେଇଛି ସେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଗୋଟେ 4 ଓମ୍ 5 ଓମ୍ 6 ଓମ୍ 7 ଓମ୍ ଚାରିଟା ପ୍ରତିରୋଧକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଛେ ପଙ୍କ୍ତିରେ। ତା ସମୂହ ପ୍ରତିରୋଧ କେତେ ହବ ମିଶେଇଦେଲେ କେତେ ହେଲା 22 ଓମ୍। ଆଚ୍ଛା R1 କେତେ ଓମ୍ 4 ଓମ୍, କିନ୍ତୁ ସମୂହ ପ୍ରତିରୋଧ କେତେ ଆସୁଛି 22 ଓମ୍। ତାହେଲେ ପଙ୍କ୍ତି ସଂଯୋଗରେ ସମୂହ ପ୍ରତିରୋଧ ସବୁବେଳେ ଗ୍ରେଟର ଆସିବ, ଅଧିକା ଆସିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିରୋଧ ଠୁ ଅଧିକା ଆସିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିରୋଧ ଠାରୁ କଣ ଆସିବ ନା ଅଧିକ ଆସିବ। କୋଉ ସଂଯୋଗରେ, ପଙ୍କ୍ତି ସଂଯୋଗରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସମାନ୍ତରାଳ ସଂଯୋଗ କରିଦେବା କିଛି ଅଲଗା ହେଇଯିବ, ସମାନ୍ତରାଳ ସଂଯୋଗ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ପରିପଥରେ 6 ଭୋଲ୍ଟ ବ୍ୟାଟେରୀ, 20 ଓମ୍ ର ବଲ୍ବ, ଆର ତାମାନେ ପ୍ରତିରୋଧ ହଉଛି 20 ଓମ୍, 4 ଓମ୍ ପରିବାହୀ, ଆଉ ଗୋଟେ R1 ଏଇଟା 20 ଓମ୍ ନେଲେ R2 ହବ 4 ଓମ୍। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ଯୋଉ R ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ସମୂହ ପ୍ରତିରୋଧ କେତେ ହବ 20 4 24 ଓମ୍, ସମୂହ ପ୍ରତିରୋଧ ହବ 24 ଓମ୍। ତାହେଲେ I କେତେ ହବ, I ଇକ୍ୱାଲ କେତେ, ଫର୍ମୁଲା କଣ ନା I ଇକ୍ୱାଲ ହବ V ବାଇ R, କାରଣ V ଇକ୍ୱାଲ IR ବା R ଇକ୍ୱାଲ V ବାଇ A। V କେତେ ନା 6 ଭୋଲ୍ଟ, R କେତେ ନା 24 ଓମ୍। 6 କୁ 24 ରେ ହେଲେ କେତେ ନା 1/4, 1/4 କେତେ ହବ ନା 0.25 ଏମ୍ପିୟର। ବୁଝିଲା? ଦେଖ 0.25 ଏମ୍ପିୟର ଆସିଛି ନା, ଦେଖ 0.25 ଏମ୍ପିୟର। ପରିପଥରେ ଏତିକି ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ଆସୁଛି 0.25 ଏମ୍ପିୟର।
24 ओम हो प्रतिरोध बुझे। अच्छा जदि आमे देखिबा जे फास्ट तापर से पचारछि सी जो क्वेश्चन डी पिला माने सी रे जो क्वेश्चन पचारछि बल्ब रो दुई प्रांत मध्य रे ओ परिवाही रो दुई प्रांत मध्य रे विभव अंतर केते। अच्छा आगो कोडा खंजा आइछि ना बल्ब को आमे R1 देछि R1 केते आछि देखो R1 होछि केते ना 20 आगो बल्ब टाइम देखन जितिबा बुझियोस तापर गोटे परिवाहीटे नेइथिबा ये होछि R1 ये होछि R2 एठी जो भीटा केते से कहछि एठी भी केते एठी जो वोल्ट मीटर आमे लगेइथिबा एठी भी केते होबा V1 केते हो V1 केते हो ना V1 पिला माने IR1 I केते भाला हमरो I भाला 0.25 एम्पियर 0.25 एम्पियर इंटू R1 केते R1 टा होछि पिला माने हमरो 20 ओम इंटू 20 ओम समान केते आसीबो 5 वोल्ट एठी आसला 5 वोल्ट टोटल वोल्ट हमरो 6 वोल्ट एठी 5 वोल्ट हले एठी हमरो 1 वोल्ट आपे दरकार हो केते 1 वोल्ट एठी मध्ये सूत्र पकी बाहर करि परिबो एठी मध्ये बाहर करि परिबो V2 केते ना IR2 I हला 0.25 R2 केते ना 4 ओम दिटा गुणी देले केते होबो ना 1 वोल्ट तार टोटल वोल्ट जेतु 6 टोटल वोल्ट जेतु 6 एठी 5 वोल्ट पळेले एठी आ 1 वोल्ट बुझियला ना बुझियला एडा बुझियला तो एग्जांपल टा बारंबार रेकॉर्डिंग वीडियो को देखिकी निजे खातार प्रैक्टिस कले सेमती तमरो जो बॉक्स भीतर जो प्रश्न गुडी को देइची से प्रश्न गुडी कर आंसर तुम माने निजे करियो जोटा न आसी परिबो न आसीबो मते पचारिबो निजे करिया को पड़ियो बुझियला तो रेकॉर्डिंग वीडियो को बारंबार देखियो रेकॉर्डिंग वीडियो एठी देखि परिबो नले मु तो यूट्यूब रे ताकू भी जदी तुम आप रे अवेलेबल हे पारु ताले मु यूट्यूब चैनल रे जो अछि यूट्यूब चैनल रे मधा सेटा को अपलोड कर दोछि तम माने मधा देखि परिबो किछ प्रॉब्लम नै तापर समांतराल संयोग समांतराल संयोग कथा देखिबा नेक्स्ट पिलान समांतराल संयोग देखिए समांतराल संयोग देखो समांतराल संयोग रे कोन हो पिला माने देखो करंट जते बेले पिला माने एडी जाउछ देखो करंट जाउछ आई तला आई जीवो एई जगह रे तले एक्स मुंड रे पहुंचीबो ए आईटा एठी किछि जीवो एठी किछि जीवो एठी किछि ता माने आईटा बांटी हे जीवो एठी जदी गला I1 एठी जीवो I2 एठी जीवो I3 करंट बांटी हे जीवो किंतु दी पट मुंड तार रे भी तो समान रहइबो विद्युत विभव अंतर समान रहइबो भी रहिबो समान I बांटी हे जीवो I1 प्लस I2 प्लस I3 जेतडा तमे नेइथिबो जेतडा प्रतिरोध लागिथिबो प्रतिरोध हेतिबो R1 R2 R3 इन तीनटा प्रतिरोध मनकर अछि ताले I1 I2 I3 ताने I टा तमरो बांटी हे अच्छा I जगह रे हम केते लिखि परिया पिला माने I जगह रे लिखि परिया पिला माने V बाय R मोट V I1 जगह रे V बाय R1 V बाय R2 V तो केबे चेंज होबन देखो दीटा एई तार पई V जा एटा पई V जा एटा पई V जा एटा पई V जा V समस्त पई तेणु पिला माने V जदी ऊपर ऊपर कटि जीवो ताले ऑटोमेटिकली तुम कोन पाइबो ना 1 by R equal to 1 by R1 plus 1 by R2 equal to plus 1 by R3 ये होछि पिला माने समूह प्रतिरोध एई जगह रे प्रतिरोध केते परिपथर प्रतिरोध केते समूह प्रतिरोध पिला माने एटा बुझियोछि अच्छा
add ଦେଖ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମନେକର ତମକୁ ଦେଇଛି, ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ତମେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବ। R1 ଦେଇଛି 1, R2 ଦେଇଛି 3, ତାହେଲେ R ସମୂହ ପ୍ରତିରୋଧ କେତେ ହବ ନା 1/R ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 1/R1 ପ୍ଲସ୍ 1/R2 ସମାନ୍ତରାଳ ସଂଯୋଗରେ, ତାହେଲେ 1/1 ପ୍ଲସ୍ 1/3 ପ୍ଲସ୍ ଆଗ ହବ କେତେ 3, 3 ପ୍ଲସ୍ 1 ଇକ୍ୱାଲ କେତେ ହବ 4/3, 1/R ଯଦି ହେଲା 4/3 ତାହେଲେ R କେତେ ହବ 3/4, 3/4 ମାନେ ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ 1, 3/4 ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ 1 ରୁ କମ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିରୋଧ ଗୁଡିକ ତ 1 ରୁ କମ୍ ନୁହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକର ପ୍ରତିରୋଧ 1 ରୁ କମ୍ କି ନା, କିନ୍ତୁ ସମୂହ ପ୍ରତିରୋଧ ଆସିଲା 1 ରୁ କମ୍। ତା ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିରୋଧ ଠାରୁ ସମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରତିରୋଧ କମ୍ ଅଟେ। ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିକି ଦେଖେଇଥିଲେ କୋଉଥିରେ ନା ସମାନ୍ତର ସଂଯୋଗ, ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ସଂଯୋଗ ଅଛି। ତେଣୁ ସମୂହ ପ୍ରତିରୋଧ ଯେହେତୁ କମ୍ ଅଛି, ସେଠି ନିଶ୍ଚିତ କରେଣ୍ଟ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ଅଧିକ ପ୍ରବାହ। ଏ ଦେଖ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, 3ଟା ପ୍ରତିରୋଧ ଦେଇଛି, 3ଟା ପ୍ରତିରୋଧ ହେଲେ ଆର ସମୂହ ପ୍ରତିରୋଧ କେତେ ହବ 1/5, 1/10, 1/30 ହେଲେ 30 ହବ ଲସାଗୁ, ଆସିବ 6, ଏଠି ଆସିବ 3, ଏଠି ଆସିବ 1, 6 3 1 10/30 1/3, ତାହେଲେ 1/R ଯଦି ହବ 1/3, R ଇକ୍ୱାଲ କେତେ ହବ 3। ଦେଖ ପ୍ରତ୍ୟେକଠୁ କମ ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଠୁ କମ ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ, ଏ ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ 5 ହବ, ଏ ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ 10 ହବ, ଏ ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ 30 ହବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଠାରୁ କମ ଆସୁଛି। ଏ ହେଲା ସମୂହ ପ୍ରତିରୋଧ। 6 ଭୋଲ୍ଟ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଗିଛି 6 ଭୋଲ୍ଟ, ସମୂହ ପ୍ରତିରୋଧ ଆସିଲା 3 ଓମ୍, ତାହେଲେ I ଇକ୍ୱାଲ କେତେ, I ଇକ୍ୱାଲ V/R, 6/3 ଇକ୍ୱାଲ 2 ଓମ୍, 2 ଏମ୍ପିୟର, I ଇକ୍ୱାଲ କେତେ ଆସିବ 2 ଏମ୍ପିୟର। ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିହେଲା, ଜାଣିବା ତ I ଇକ୍ୱାଲ ଆସିଲା କେତେ ନା 2 ଏମ୍ପିୟର। ଦେଖ 2 ଏମ୍ପିୟର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିରୋଧର ବି I ବାହାର କରିପାରିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିରୋଧରେ ବି I, ମନେକର 5 ତମର ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ଭୋଲ୍ଟ ବ୍ୟାଟେରୀ, V ହେଲା 6 ଭୋଲ୍ଟ, R1 ମନେକର 5 ଓମ୍, R1 ଟା 5 ଓମ୍ ଆମେ ନେଇଛେ, ତାହେଲେ ଏଠି I ବି ବାହାର କରିପାରିବ। I ତ ବାଣ୍ଟି ହେଇକି ଯିବ, ତେଣୁ I1 ବାହାରିବ। I1 କେମିତି ବାହାରିବ, I1 V/R1 6/5, ଯାହା ଆସିଲା ତମର 6/5, 6/5 ହେଲେ 5 × 5 ବୋଲେ 1.2, 1.2 ଏମ୍ପିୟର ଆସିବ। ସବୁଥିର ସେମିତି ବାହାର କରିଦେଇପାରିବ, ସବୁଥିର ବାହାର କରିକି ତମେ କରିପାରିବ। ବୁଝିଲା, ସବୁଗୁଡା ମିଶେଇଲେ ଦେଖିବ 2 ଏମ୍ପିୟର ଆସିବ, ମୋଟ କେତେ ଆସିବ 2 ଏମ୍ପିୟର। ଦେଖ ଏଠି ବାହାର କରିକି ମଧ୍ୟ ମିଶେଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହାର କରିଛି, ମିଶେଇଲେ ବି 2 ଏମ୍ପିୟର ହଉଛି, ଏମିତି ବି ଆମେ ବାହାର କଲେ 2 ଏମ୍ପିୟର ହଉଛି ମୋଟ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ। ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିହେଲାନି, ବୁଝିହେଲା ତ, ବୁଝିହେଲା ନା କିଛି ଡାଉଟ? ବୁଝିହେଲା ତ, yes or no? ସବୁ ଖାତାରେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାକୁ ପଡିବ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ ନ କଲେ ହବନି, ଯାହା ପଢା ହଉଛି ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ ହବ। R1 ଦେଇଛି 1, R2 ଦେଇଛି 4,
R3 ଦେଇଛି 3, R4 ଦେଇଛି 2, R5 ଦେଇଛି 6। ଆଉ ସେମିତି କରିବ। କୋଉ ସମୂହ ପ୍ରତିରୋଧ କେତେ ଆସିବ? ସମାନ୍ତରାଳ ସଂଯୋଗ ସମୂହ ପ୍ରତିରୋଧ କେତେ ଆସିବ? ଚିତ୍ର ଦେଇଛି କେତେ? 8.12। ଆ ପରେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, ସେଟା ଦେଖିବା। 6 ଭୋଲ୍ଟ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏଠି। ଦେଖ ଏଇଗୁଡା, ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ରଟା ଦେଇଛି ଏଇଗୁଡା। ଦେଖ R1 କେତେ ଦେଇଛି? R1 ଦେଇଛି 1, R2 କେତେ ଦେଇଛି? 4, R3 କେତେ ଦେଇଛି? R3 ହଉଛି ତମର 3 to 6 ଅଛି। 3 to 6, 3 ଏଟା ଦେଇଛି 3, ଏଟା ଦେଇଛି 2, ଏଟା ଦେଇଛି 6। ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଗିଛି କେତେ ଭୋଲ୍ଟ? 6 ଭୋଲ୍ଟ। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ଆମକୁ କଣ ନା, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ଆମକୁ ଯେ ପରିପଥରେ କେତେ ସମୂହ ପ୍ରତିରୋଧ କେତେ ଆସିବ? ସମୂହ ପ୍ରତିରୋଧ କେତେ ଆସିବ? ଦେଖ ସମୂହ ପ୍ରତିରୋଧ ଆମେ କେମିତି ପାଇବା? ସମୂହ ପ୍ରତିରୋଧ ଆମେ କେମିତି ପାଇବା? ଦେଖ କରେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଯାଉଛି, କରେଣ୍ଟ ଗଲା ବେଳେ ଏଇଠି ଫାଷ୍ଟ ଦେଖ କରେଣ୍ଟଟା ଏଠି ବାଣ୍ଟି ହେଇଯିବ। ଏଠି କରେଣ୍ଟ ଅଲରେଡି ବାଣ୍ଟି ହେଇଯିବ। ଇଏ ସମାନ୍ତରାଳ ସଂଯୋଗରେ ଅଛି। ଏଠି ପ୍ରତିରୋଧ କେତେ ଆସିବ? 1/1 ପ୍ଲସ 1/4 କରିବାକୁ ପଡିବ ସମୂହ ପ୍ରତିରୋଧ। ଏଠି କେତେ? ଏଠି ସମାନ୍ତରାଳ ସଂଯୋଗ ଲସାଗୁ 4, 4 ପ୍ଲସ 1 5/4। ତାହେଲେ ଏଠି ପ୍ରତିରୋଧ କେତେ ହବ? ଉଲ୍ଟି ଯିବ, ବିଲୋମୀ ତାର। ଏଠି ବିଲୋମୀ ଆସିବ। ଧରି ନିଆଯାଉ ଏଠାରେ ସମୂହ ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନବା ମନେକର P, ଏଠି ମନେକର ଏଇ ଟୋଟାଲଟାରେ ପ୍ରତିରୋଧ ମନେକର ନବା ତମର Q। ତାହେଲେ ଇଏ ଜାଣିକି 1/P = 5/4, P = 4/5 ଓମ୍। ତାମାନେ ଏଠି ଆସିବ 4/5 ଓମ୍। ଏଠି କେତେ ଆସୁଛି ଦେଖିବା? ଇଏ 1/3, 1/2। ଏଠି ବି କରେଣ୍ଟ ବାଣ୍ଟି ହବ। କରେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଆସିବ ଦେଇକି, ଏଠି କିଛି ଯିବ, ଏଠି କିଛି ଯିବ, ଏଠି କିଛି ଗୋଟେ ବାଣ୍ଟି ହଉଛି। ତେଣୁ ସମାନ୍ତରାଳ ସଂଯୋଗ। ଇଏ 1/6 ଲସାଗୁ ହବ କେତେ? 6। 6 ହେଲେ 2, 3 ପ୍ଲସ 1 ହେଲେ ଆସିବ 3, 2, 5, 6/6 ହେଲେ 1। ତାହେଲେ 1/Q। ଆ ପ୍ରତିରୋଧଟାକୁ ଯଦି Q ନବା, 1 ଆସିଲା, Q ହବ 1, Q ଆସିଲା କେତେ? 1। ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟାଙ୍କ, ଏଇ ଦିଟାଙ୍କ ପଙ୍କ୍ତିରେ ସଂଯୋଗ ହେଇଛି, ପଙ୍କ୍ତିରେ। ତେଣୁ ପଙ୍କ୍ତିରେ ସଂଯୋଗ ହେଇଛି ମାନେ P ପ୍ଲସ Q। P ପ୍ଲସ Q ହବ କେତେ? ନା 4/5 ପ୍ଲସ 1। 4/5 କଲେ 0.8, 4/5 କଲେ କେତେ? ନା 0.8, 0.8 ପ୍ଲସ 1 ତାମାନେ 1.8 ଓମ୍। ତାମାନେ ଏଇ ଟୋଟାଲ ସମୂହ ପ୍ରତିରୋଧ এই ଦିଟାଙ୍କ ଯୋଉ କଲେ, ଇଏ ଗୋଟେ ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ, ଆର ସମୂହ ପ୍ରତିରୋଧ କେତେ ଆସିବ? ଧରି ନିଆଯାଉ ମୁଁ କ୍ୟାପିଟାଲ R ନେବି 1.8 ଓମ୍। ଯଦି I ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ତାହେଲେ V/R। V କେତେ? ନା 6 ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ 1.8। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ହେଇଯିବ 60/18। 10 ବାଇ କେତେ ଆସିବ? 3। ତାହେଲେ 3 ପଏଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ, 3 ପଏଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ। କରେଣ୍ଟ ଦେଖିବା କେତେ? 3 ପଏଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ ଏମ୍ପିୟର, 3.33 ଏମ୍ପିୟର ଆସିଛି। ଦେଖ ଏଠି, ବୁଝିଲା ତ? ଜାଣିଲା ନାହିଁ? Yes or no? ଏ ପଙ୍କ୍ତି ସଂଯୋଗ, ସମାନ୍ତର ସଂଯୋଗ ରିଲେଟେଡ ଯାହା ଯାହା ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତା ବିଷୟରେ ପଢିଲେ ଆମେ, ବୁଝିଲା? ଏବଂ ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ଯାହା ଯାହା ଦେଇଛି ମାନେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବ ଭଲ ଭାବରେ। ପଙ୍କ୍ତି ସଂଯୋଗ, ସମାନ୍ତରାଳ ସଂଯୋଗ କେମିତି ଆମେ ତୁଳନା କରିବା ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଛି। ପଙ୍କ୍ତି ସଂଯୋଗରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିବ, ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ କଟିଗଲା କୌଣସି ଉପକରଣର, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଉପକରଣ ଗୁଡିକ ଆଉ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ପଙ୍କ୍ତି ସଂଯୋଗ ଅସୁବିଧା କଣ ସବୁ ଦେଇଛି। ସମାନ୍ତରାଳ ସଂଯୋଗରେ ସେୟା ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଉପକରଣ ଖରାପ ହେଇଗଲେ ଅନ୍ୟ ଉପକରଣ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାର ବ୍ୟବହାର କୋଉଠି କଣ କରାହଉଛି ତା ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ତା ବିଷୟରେ ଦେଖ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ବକ୍ସରେ ଅଛି ସେଗୁଡିକ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯୋଉଟା ନ ଆସିଲା ପଚାରିବ। ବୁଝିହେଲା? Yes or no?
ବୁଝିଲା ତ ପଙ୍କ୍ତି ସଂଯୋଗ ଆଉ ସମାନ୍ତରାଳ ସଂଯୋଗ ବିଷୟରେ। ବୁଝିହେଲା yes or no? ସିମରନ୍ ବୁଝିହେଲା ତ ପଙ୍କ୍ତି ସଂଯୋଗ ସମାନ୍ତରାଳ ସଂଯୋଗ ସରିଗଲା। ପଙ୍କ୍ତି ସଂଯୋଗ ସମାନ୍ତରାଳ ସଂଯୋଗ ରିଲେଟେଡ ଯାହା ଯାହା ଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ରିଭିଜନ କରେଇଦେଲି। ଯାହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ତାକୁ ହିଁ କୁହାହଉଛି ସେଥିପାଇଁ ରିଭିଜନ। ବୁଝିହେଲା ନା yes or no? ଭଏସ ଆସୁଛି ତ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ମୁଁ କହିଲି, ଯୋଉଗୁଡାକ ମୁଁ କହିଲି ତାକୁ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ଭିଡିଓ ଗୁଡିକ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ରେକର୍ଡିଂ ଭିଡିଓ ଗୁଡିକ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିକି ସେମାନେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ତାର ନୋଟ୍ସ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଉଗୁଡିକ ମାଥମେଟିକାଲ ସଲ୍ୟୁସନ ଯୋଉଗୁଡାକ ମାଥମେଟିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉଗୁଡାକ ସେଗୁଡାକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାକୁ ପଡିବ ଖାତାରେ। ଏବଂ ରେକର୍ଡିଂ ଭିଡିଓକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖ, ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝ ଏବଂ ତା ଟେଷ୍ଟ ପେପର ଫଲୋ କର। ଫଲୋ କଲେ ସେଥିରୁ ଜାଣିପାରିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୋଉ ଟାଇପ ର ଆସୁଛି ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା। ବୁଝିହେଲା ତ? ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜିର ଲାଇଭ କ୍ଲାସକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। କାଲି ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ସେସନରେ ଆଉ ଯାହା ଯାହା ରହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ସେସନରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏସବୁ ଶେଷ ହେଇଯିବ। ଓକେ।